Hi guys! So, gikan mi og Egypt last month. So, ang among driver naghatag og hadiah sa akong amo, which is this one. Basahan na lang. Tapos, akong inahan kay dili man siya ganahan. Karon na pud niya giablihan no. Oh, na ito na abbreviation sa pangalan. This one, and this is called silver, pure silver. I don't know, og dili ko allergy hon. Tapos gihatag sa kuha kay di siya ginahan. Di man ibilong pud sa ko ang pangalan, pero dawato noy kay gihatag. Itom man oy no. AB Day O Abdu. My name is Janet Abdu, pero this is the meaning. A is an eagle, L is the legs, and what is this, the D is hand or the ale. Napa siya, asa ni siya ito, oh, what is the name? Where is it? Maybe in another way. Basta this is the abbreviation by each name and the picture. I don't know what is it. Basta yun na yun guys. Oh. So itataod natin, isusuot natin. Sayang naman no, binigay. Pero feeling ko pang lalaki eh. Gagawin na akong lalaki dito. Wala man din sinabi na unisex to. For boys and girls. Yan, baka kay Cleopatra to. So, asa ni siya ita? Ay, ano lang siya guys. Huwag kang manol. Gana lang pala siya. Yehey! And this is it. Tingnan nyo. Ganun. Yan, parang may vlog lang din ako, no? So, isuot natin. Sayang naman. Pero hindi ko na yun iharap yung pangalan. May ABDO. Ito na lang. Para hindi naman halata. Widget.